बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वाजिद खान है और आप सुन रहे हैं खान मिनट पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे चैट जीपीटी की। कोई जानना चाह रहे कि चैट जीपीटी क्या है और ये कैसे काम करती है और हम इससे कैसे काम ले सकते हैं। तो इस एपिसोड में हम डीमिस्टिफाई करेंगे चैट जीपीटी को बिल्कुल आम ज़बान में, और फिर देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, वो कैसे बनाया गया और ये हमारे कैसे काम आ सकते हैं। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाह रहे हैं चैट जीपीटी को, तो आप मेरी ब्लॉग को विज़िट कर सकते हैं blog.ahmwajidkhan.com, जहाँ पे अगर आप टेक्निकली डिटेल जानना चाह रहे हैं कि ये चैट जीपीटी क्या है, ये जो लैंग्वेज मॉडल है ये कैसे बना हुआ है, या कैसे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क के हवाले से, यानी टेक्निकली अगर आप इसको मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉग को पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ हम एक आम ज़बान में देखेंगे एक आम आदमी के लिए चैट जीपीटी को कैसे समझा जाए और ये कैसे काम करता है। तो आइए शुरू करते हैं कि चैट जीपीटी आखिर है क्या। चैट जीपीटी को आप यूँ समझें कि एक सॉफ्टवेयर है कहीं, और ये हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू को समझने की सलाहियत देता है और ये रद्द-ए-अमल दे सकता है जो मोस्टली तारीरी शक्ल में होता है, यानी हम इससे सवाल कर सकते हैं और इसमें सलाहियत है कि ये हमारे सवाल का जवाब दे सके, जो अमूमन तारीरी शक्ल में होता है। लेकिन इस वक्त एआई की बाकी फॉर्म जो है, यानी गुफ्तगू के अंदाज़ में, तारीरी ऑडियो फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में या इवन पिक्टोरियल यानी तस्वीरी फॉर्म में भी मौजूद है। तो अब हम समझ गए कि चैट जीपीटी एक सॉफ्टवेयर है क्लाउड के अंदर जो हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू को समझने की सलाहियत रखता है और हमारे सवाल के जवाबात दे सकता है। अब हम ये जानेंगे कि क्या हमें एआई से परेशान होना चाहिए। मेरा ये ख़्याल है कि हमें अपनी लाइल्मी से ज़्यादा परेशान होना चाहिए। दो कि एआई के नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर हैं, इसकी इम्प्लीकेशन हैं, जैसे कोई इसे कोई मालवेयर बना ले और अफेक्ट कर दे, या जो कंटेंट जनरेट करते हैं उसकी लीगल वैल्यू क्या है। लेकिन मेरे ख्याल में वी कम अप विद सम सोल्यूशन, ख़ासकर कम्युनिटीज़ जो हैं या गवर्नमेंट्स हैं इस पर काम कर रही होंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि कंप्यूटर के बाद और इंटरनेट के बाद और स्मार्टफोन के बाद ये इनकलाबी टेक्नोलॉजी है और ये बहुत सारी चीज़ें तब्दील करने जा रही है। मैं समझता हूँ कि जब कंप्यूटर आया था तो एक नया पैराडाइम था और लोग समझ रहे थे कि ऐसे बहुत सारी जॉब चली जाएंगी, और वो गई भी, लेकिन उससे नई जॉब जो है वो इमर्ज हुई। और बिल्कुल एआई में भी ऐसे होगा कि कुछ जॉब ख़त्म होगी लेकिन कई नई जॉब जो है वो इमर्ज होंगी। इसलिए इस टेक्नोलॉजी को सीखना हमारे बहुत ज़रूरी है। अब ये आप जान गए कि चैट जीपीटी एक सॉफ्टवेयर है जो हमारी गुफ्तगू को समझता है और हमारे सवालों के जवाब देता है, जिसका रद्द-ए-अमल अमूमन तहरीरी शक्ल में होता है। मेरा ख्याल है इस वक्त परेशान होने की बात यह है कि मशीनें सीख रही हैं और हम एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारे बच्चे जो हैं वो टिकटॉक और फेसबुक और मोबाइल के ऊपर एंगेज है। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा परेशान होने की बात है, और इसलिए हमें चैट जीपीटी सीखना है और इसे देखना है कि हम इसे अपनी एडवांटेज के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको बनाया कैसे गया। आई विल नॉट गो थ्रू द टेक्निकल डिटेल्स। अगर आप मज़ीद जानना चाह रहे हैं टेक्निकली चैट जीपीटी को, देन यू कैन विज़िट टू माई blog.ahmwajidkhan.com। हुआ ये है कि मशीन को एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग डाटा, मैसिव डाटा सेट जो है वो दिया गया, यानी आप यूँ समझिए कि उसे जितनी भी किताबें हैं इस वक्त दुनिया में वो सारी पढ़ाई गई, जितने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं वो पढ़ाए गए। अब यूँ समझिए कि पूरा इंटरनेट उसे पढ़ाया गया। तो कंप्यूटर्स को एक तरह का एक ट्रेनिंग डाटा दिया गया और उसके ऊपर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो है वो अप्लाई किए गए, और उससे वो जो पैटर्न है वो आइडेंटिफाई करता है, वो ट्रेनिंग डाटा को लेता है और उससे नई इन्फॉर्मेशन जनरेट कर सकता है, ऐसे जैसे हम ह्यूमन करते हैं। तो आप यूँ समझिए कि जो चैट जीपीटी है उसमें एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि एक्चुअली सब डाटा को समझता है। उसे बहुत बड़ा मैसिव जो ट्रेनिंग डाटा दिया गया और समझाया गया और उसके ऊपर एल्गोरिदम लगाए गए कि जिससे वो पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, और इसी तरह जब हम उनसे सवाल करते हैं तो उसके पास ये डाटा होता है, वो नई इन्फॉर्मेशन जनरेट करके हमें दे सकता है। तो एक्चुअली आप यूँ समझें कि ये बना हुआ है
ایسے ہے. ایک میسیو ٹریننگ ڈیٹا سیٹ ہے جس کے اوپر الگوریدمز ہیں کمپیوٹرز کے, مشین لرننگ کے. اس سے یہ بالکل پیٹرن آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور ہمارے سوال کے جواب دیتا ہے. جب ہم اس سے سوال کرتے ہیں تو اسے ٹیکنیکلی پرومپٹ کہتے ہیں. یہ سافٹ ویئر کے پاس جاتا ہے, وہ اس کو انالائز کرتا ہے, جو ہماری گفتگو ہوتی ہے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے اور پھر اپنے ٹریننگ ڈیٹا سے نئی انفارمیشن اخذ کر کے ہمیں جواب دیتا ہے, جس کو ہم رسپانس کہتے ہیں. تو ایکچولی ہم نے دیکھا کہ چیٹ جی پی ٹی کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے, اور اب ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے کیسے کام آ سکتا ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم چیٹ جی پی ٹی یا اے آئی کو اپنے روزمرہ میں کیسے یوز کر سکتے ہیں اور ہمارے یہ کیسے کام آ سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ موسٹلی اگر آپ کے سوال ہیں اور آپ کوئی کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہتے ہیں, ایجوکیشن کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ اس کی یہ بینیفٹس ہیں کہ آپ کوئی بھی اس سے سوال کریں کنسیپٹ کے حوالے سے تو یہ آپ کو رسپونڈ دیتا ہے, جس میں یعنی ایجوکیشن سیکٹر میں اس کی اپلیکیشنس ہیں جہاں ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کریٹیو مارکیٹنگ کنٹینٹ جو ہیں لکھ رہے ہیں مارکیٹنگ کے حوالے سے, یعنی ای میل ٹمپلیٹس بنا رہے ہیں یا کاپی رائٹنگ ہے یا کوئی آپ ٹمپلیٹ جنریٹ کریں, تو میرے خیال میں اس میں بھی بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. ایون جو سافٹ ویئر جو ہیں آج کل آ رہے ہیں کہ آپ ایون پوری ویب سائٹ جو ہے اس سے بنا سکتے ہیں. تو کمپیوٹر یا سافٹ ویئر انجینئرنگ میں بھی اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. اس کے علاوہ جو کمپیوٹرس کی ڈاکومنٹیشن ہے اس کی جنریشن میں بھی یہ آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسے یوز کر سکتے ہیں, لیکن جو ورک فلو میں ریکمینڈ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اسے کنٹینٹ جنریٹ کریں لیکن پھر آپ پروف ریڈنگ کریں. یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ بہت بڑا ٹیکسٹ جو ہے آپ اسے دیں اور اسے کہیں کہ مجھے 10 لائنوں میں اسے سمرائز کر دو, تو چیٹ جی پی ٹی یہ کام بہترین انداز میں کرتا ہے. اب چیٹ جی پی ٹی میں کچھ چیزیں جاننا ضروری ہیں. مثال کے طور پہ چیٹ جی پی ٹی میں جب آپ سوال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا کنٹیکسٹ جاننا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پہ آپ سوال کرتے ہیں چیٹ جی پی ٹی سے کہ کون سا پروفیٹیبل بزنس ہے جو میں پاکستان میں سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں, تو آپ پاکستان جو اس کو کنٹیکسٹ دینا ضروری ہے. اس کے تو آپ اپنا شہر کا نام بھی بتا سکتے ہیں کہ میرے شہر میں کون سا بزنس پروفیٹیبل ہوگا. یعنی آپ یہ سوال کریں کہ کون سا بزنس اس وقت پروفیٹیبل ہے, لیکن اگر آپ اسے کنٹیکسٹ دیں گے کہ کون سا بزنس اس وقت میرے شہر میں پروفیٹیبل ہے, تو وہ اس کنٹیکسٹ کو دیکھ کے آپ کے سوال کا جواب دے گا. اس کے علاوہ چیٹ جی پی ٹی میں ہیلوسینیشن جو ہے, جسے اردو میں فریب نظر کہیں گے, اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے. مثال کے طور پہ آپ کوئی سوال کرتے ہیں جو اس کی کیپیبلٹی سے بیان ہے, جو اس کے لینگویج ماڈل کے اندر نہیں ہے, آپ اسے سوال کرتے ہیں تو وہ عموماً وہ ان ایکوریٹ انفارمیشن بڑے اعتماد کے ساتھ دیتا ہے. اس کی مثال ایسے کہ میں نے اسے کہا کہ میں نے اپنی لنکڈ ان پروفائل کا URL دیا اور اسے کہا کہ میں کون ہوں, تو اس کا جواب اس نے بڑا کانفیڈنٹلی دیا, لیکن جتنی انفارمیشن پرووائڈ کی وہ سب غلط تھیں. تو اس کو میرے بلاگ میں اس میں ڈیٹیل پہ اس پہ میں بات کروں گا پرومپٹ انجینئرنگ کے حوالے سے, چونکہ یہ ایک سیپریٹ موضوع ہے. انشاءاللہ ہم کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس پہ بات کریں گے. اب مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں @چودھری واجد ٹویٹر پر, اور آپ مجھے وزٹ کر سکتے ہیں khanwajidkhan.com. خان منٹ پوڈ کاسٹ سننے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.